Jua-jua. Selamat siang. Adina isingatkan karena Abraham kainge situ rahbas pusuhndu. Abraham bapa kala erkini teken. Ijakin gegeh kini teken Abraham. Abraham tekia maka dibata ngasup pegeluh kala si mate. Sanah dibata ngasup jadikan lalit jadi lit. Endame dibata si iteki Abraham. Ibas zaman Abraham ije berita simriah. Ibas wari-wari bulan Natal enda kita merenungkan Injil benana nari sehkari ku ketebuhan Yesus Kristus Tuhan ta. Anggo si begi berita si meriah si pemena iberitakan Tuhan ku Adam Hawa bagepe ibegi setan i tengah peken Eden. Enda metang-tangna berita si meriah iberitakan. Sehpe berita enda man anak Kain man anak Adam ras Hawa Kain ras Habil. Kain la te Habil te maka ipersembahkan Habil. Biri-biri sintua bajarna. Enda diri Kristus si igambarkan arah persembahan Habil. Bagepe zaman Nuh enggon rebinais rebik si begi makanan Nuah datkan lias ate Tuhan kasih karunia maka iperintahkan Tuhan ibahanna bahtera. Enda berita si meriah singgambarkan kasih karunia si bereken dibata man bantah ibas diri Yesus Kristus. Noah telu anakna Sem, Ham dan Yapet. Sem pilihan Tuhan. Arahiyame tubuh Nahor. Bapa Abraham. Janahna Abraham si opena Abram gelarna. Ilanjutkan Tuhan perjanjinna. Berita enda sehku padan simbaru. Janahna Tuhan ta Yesus. Ngata kenca. Makana Abraham anggo ngidah warina. Berarti Abraham enggo megi Injil, megi berita si meriah. Canahna enggo tegman Yesus Kristus. Si nang dangire. Enda ikatakan Tuhan ta Yesus iba Yohanes pasal 8 ayat 56. Nina Tuhan ta Yesus man pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Bapandu Abraham. Ar meriah ukur nimai waringku. Wari enggo idahna maka meriah ia kapna. Injil enda memberita si meriah. Lalit kala singantu si Injil. Si tekman Injil si payo la meriah ukur. Maka ban gelarna berita si meriah. Abraham enggo meriah ukur. Nimai wari kerehen Yesus Kristus. Anggo idahna wari maka meriah hakapna.
Abraham ku kerehen Yesus Kristus lid 2000 tahun. Natap ia kempak lebih maka rehme Kristus. Ijakin Abraham ngidah kerehen Kristus. Ingat ndu makana kenca tubuh Isa belin ia ngeranaka Tuhan man Abraham. Abraham. Nina Abraham ijenda aku Tuhan. Nina Tuhan buatlah anak ndu Isa. Anak ndu si tonggal. Anak ndu si sekel keleng na atendu. Babalah anak ndu Isa. Kudeleng Moria. Jana ije persembahkan niaman bangku. Jadi persembahan tutungan. Berarti Isa harus igeleh. Ia harus ibakar jadi abu. Enda mepemindon Tuhan man Abraham. Sedangkan Tuhan enggor janji. Maka arah Isa kesusuran Abraham enda. Krina bangsa doni enda ndatken pasu-pasu. Cana arah ia kelanjutan kesusuran Abraham. Si bagi kersik itepi lawit. Bagi bintang ilangit. Tapi uga baci jadi. Adi lenga erjabu Isa. Ipindo Tuhan. Ia jadi persembahan tutungan. Enda pergumulan iman Abraham. Tapi Abraham enggo ilatih Tuhan. Maka kai si katakan Tuhan lah pernah lah jadi. Maka bas pergumulan perdalanan Abraham ku deleng Moria lit teluari. Ije meturah kini teken Abraham. Maka Tuhan ngasup nehken janjina. Aminna ku persembahkan pe Isa jadi korban tutungan. Ngasup ia pegeluhsa. Maka ibuat Abraham anakna Isa. Iketna. Idatas ranting si enggo ipepulungna. Ipedaratna pisona igelehna atena anakna Isa. Ije memalekat Tuhan. Mesituhuna Tuhan. Endam pribadi Yesus Kristus. Ibas Kejadian 22. Arlebuh man Abraham. Abraham. Ula uga papeban anak endu. Ngokutah isi pusuh ndu. Muhammad kaman bangku. Maka anak ndu si tonggal lepe lakam ertahan. Mereken saman bangku. Ijenda Abraham nulih kupudi. Canah kata kena ibas Kejadian 22 ayat 10 telu. Ipernehen Abraham kelewet. Cenari arah pudina idahna sada bajar biri-biri sangkut tandukna ibas waren. Ibuatna biri-biri maka persembahkenna jadi persembahan tutungan man Tuhan ganti anakna. Biri-biri sangkut tandukna ibas waren. Persembahkan Abraham jadi persembahan man Tuhan gancih anakna. Ayat 14. Igelari Abraham ingandai Tuhan nikap kenca. Enda me Yehopah Jireh. Kai enda Tuhan nikap kenca. Seasa genduari peningkala Tuhan nikap kenca ibas delengna. Enda Abraham nimai gancih Isa. Sebab nateg Abraham asum persembahkenna biri-biri si sangkut tandukna ibas waren labo bancie gancih Isa. Sebab na biri-biri lo banci gancih jelma. Jelma gancih na jelma. Maka itimai Abraham idatas deleng si seri Jehopah Jireh. Isikap kendi bata persembahan guna Isa. Si ilambangkan waktu sindai biri-biri si igeleh Abraham. Tapi Abraham tetap nimai si asli persembahan dai.
Ijenda mesi katakan Tuhan Yesus, Bapandu Abraham, armeriah ukur nimai wariku. Jana nggoidahna maka meriah hakapna. Uga Abraham ngidahsa pasti. Isahkan Tuhan. Janjina. Ibre kena persembahan si layak. Si ngasup nggancihkan anakna Isa. Manusia. Endam diri Yesus Kristus. Kam rasaku. Si layak. Jadi persembahan. Si nggancihkan kam rasaku. Endam si idah Abraham. Pribadi Yesus Kristus. Zaman Abraham Yesus Kristus. Biri-biri si sangkut tandukna. Si persembahkena dalam Moria. Maka Tuhan ta Yesus. Harus ipasang mahkota duri ibastakalna. Canah Tuhan ta Yesus. Harus isalibkan idatas gunung Moria. Sidungna berubah gelarna. Uruk Golgota. Wari enda. Kamras aku perlu persembahan si pesikap di bata. Sebabna persembahan si bereken duras si kubreken. Si pesikap duras si kupesikap. Si pesikap agama-agama sada pelang ngasup nebusisa. Geluh duras geluhku. Si ngasup nebusisa geluh duras geluhku. Persembahan si pesikap di bata Yehova Jireh. Ia sendiri pesikap persembahan mandirina. Maka anakna si tonggal. I persembahkan naman bana. Guna nebusi kamras aku. Kamras aku bali ras Abraham. Abraham kala perdosa. 2 kali ia rebual. Ibu alina Raja Mesir. Ibu alina Raja Gerar. Turangna nina ndeharana. Agepe sangsi ia manjanji Tuhan. Kamrasaku ngelebihi Abraham dosaku. Perlu kita penebus persembahan si pesikap di bata. Janah lalit si deban. Yesus Kristus. Si pasang mahkota duri. Si tersalib di uruk Golgota endam uruk Moria. Rehlah kam kuje. Baba dosandu. Tentu itebusi Kristus kam. Janah kam jadi tinepasim baru. Uga Abram jadi Abraham. Sarai jadi Sarah. Kam perasaku. Jadi tinepasim baru. Adi rehkamku Yesus Kristus. Si tersalib yuruk Golgota. Isasap kena dosandu. Ijadi kena kam jadi anak-anak di bata. Penungkunan. Enggonge kam rehku uruk Golgota. Enggonge kam jadi tinepasim baru. Enggonge kam jadi anak-anak di bata. Idatas delengna. Ipesikapna. Yesus Kristus. Persembahan. Guna nebusi kamras aku. Ulat-ulak keleng Tuhan. Enda merenungan ta suari enda. Tuhan Yesus. Masuk kita. Amin.